नादरीन, जैसा कि इमरान खान वापसी के ख्वाह हैं, अब सब की नज़रें पाकिस्तान के पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर हैं जो कि 17 जुलाई को होने जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या इमरान खान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने से इनकी पार्टी को सीटें जीतने में मदद मिलेगी या नहीं। नाज़रीन, ये इलेक्शन पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा दांव पर लगा हुआ है, जो इंतखाबी मुकाबले को पंजाब में अपनी सियासी मुस्तकबिल के लिए एक तब्दीली के तौर पर देखती है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो वफाकी हुकूमत बनाने के हवाले से किसी भी पार्टी की किस्मत का फैसला करता है। नाज़रीन, 17 जुलाई को पीटीआई की ज़बरदस्त फतह खान की पार्टी को पंजाब में इक़्तिदार में ला सकती है। अब पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी की ज़ेरे क़यादत हुक्मरान इत्तेहाद को अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए सूबाई असम्बली में 186 अरकान की अक्सरियत हासिल करने के लिए कम अज़ कम 9 नशिस्तें जीतने की ज़रूरत है, जबकि दूसरी जानिब मौजूदा मखलूत हुकूमत को निकालने के लिए पीटीआई को कम अज़ कम 13 सीटें जीतना होंगी। लेकिन नाज़रीन, आज की जो ताज़ा खबर वो ये है कि फैसल न्याजी जो कि नून लीग के एमपीए थे, उन्होंने आज रिज़ाइन दिया और उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब इस खबर के बाद नून लीग को ये इत्तेहादी हुकूमत को तकरीबन 11 सीटें जीतना लाजमी है अगर वो अपनी हुकूमत को पंजाब में बरकरार रखना चाहते हैं। नाज़रीन, इंतखाबात में पीटीआई की जीत का मतलब ये होगा कि पार्टी की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने की पॉलिसी आवाम में गूंज उठी और वो रियासती मशीनरी को काबू में रखने में कामयाब रही। अगर ऐसा होता है तो हमें खान से तवक्को करनी चाहिए कि वो रियासती अदारों के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा मुहिम को मजीद तेज करेंगे ताकि हुकूमत पर नए आम इंतखाबात का ऐलान करने के लिए दबाव डाला जा सके। अब नाज़रीन, इंतखाबात में जो मुदाखलत मुतवक्को है वो कुछ इन सूरतों में हो सकती है जिसमें बराह रास्त और बिलावास्ता धांधली, जिसमें ये नून लीग वाले एक्सपर्ट हैं जो कि आम इंतखाबात में भी धांधली करवाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे वोटर लिस्टों में हेराफेरी भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत एक बहुत बड़ी मुदाखलत भी हो सकती है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी मुदाखलत जो कि अदालती मुदाखलत जो बहुत असरअंदाज हो सकती है। पोलिंग स्टेशनों पर तशद्दुद, नाज़रीन उसके बाद नताइज के ऐलान में ताख़ीर और इसके अलावा भी बहुत कुछ शामिल है। नाज़रीन, सबसे बढ़कर ये नहीं भूलना चाहिए कि पीटीआई का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है, जो एक ऐसी जमात है जिसने पंजाब में कई दहाइयों से अपना तसल्लुत बरकरार रखा हुआ है। जिन हलकों में इस माह के आखिर में पोलिंग हो रही है, इनमें से ज़्यादातर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। लेकिन नाज़रीन, उसके बावजूद एक सर्वे के मुताबिक पीटीआई को 13 नशिस्तें जीतने में कोई इतनी दुश्वारी नहीं करनी पड़ेगी। मौजूदा हालात और खान साहब के जलसों को देखते हुए अगर ये एनालिसिस किया जाए कि 17 तारीख को होने वाला इंतखाबात में कौन टफ टाइम देगा, तो नाज़रीन सबसे पहली पार्टी जो है वो ज़ाहिरी बात है पीटीआई होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब के जलसों में आवाम एक बहुत बड़ी तादाद में देखी जाती है, जबकि दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के जलसों में आवाम का वो जोश नज़र नहीं आता जो पीटीआई के जलसों में देखने को नज़र आता है। अब खान साहब के सपोर्टर्स और वोटर्स में एक बहुत बड़ी तादाद में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादी हुकूमत को एक बहुत अच्छा टफ टाइम देने वाले हैं। ये उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि 17 तारीख को होने वाले इंतखाबात इमरान खान ही जीतेंगे। अगर अदालती और दूसरी मुदाखलत ना हुई, अगर धांधली ना हुई, अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हुए, तो फिर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन और ये सीटें जीतने से
کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ 17 جولائی کے انتخابات پاکستان کی سیاست کے اگلے مرحلے کی راہ ہموار کریں گے۔ اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا ملک میں قبل از وقت عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کو 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اگر ہم الیکشن کمپینز کی بات کریں تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی کمپینز میں بہت ایک بڑا فرق دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اب نون لیگ کی جانب سے مریم نواز الیکشن کمپین جاری رکھ رہی ہیں اور شاید وہ ان کمپینز میں زیادہ فائدہ اپنا اور نواز شریف کا دیکھ رہی ہیں، جبکہ ان کمپینز میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا نقصان کر رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے حمزہ شہباز نے 100 یونٹ تک بجلی فری دینی تھی، اب انہوں نے اعلان بھی خود کرنا تھا، انہوں نے بتانا بھی خود تھا، لیکن ان سے پہلے مریم نواز نے اس چیز کا اعلان کر دیا۔ اب جیسے یہ جلسے میں مریم نواز نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، جو کہ اعلان کرنا تھا شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم، لیکن وہ بھی مریم نواز نے پہلے کر دیا۔ اب مریم نواز اور نواز شریف کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حکومت سے کوئی اتنا خاصا فائدہ نہیں پہنچ رہا، جبکہ وہ جلسوں میں اپنے باپ نواز شریف یا اپنے بیٹوں کا ہی ذکر کرتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے جلسے میں کہا کہ ہماری آنے والی نسل بھی تیار ہو رہی ہے، جبکہ وہ خود سے ایک اندازہ لگائے بیٹھی ہے کہ پاکستان کے عوام جس میں ایک انقلاب دیکھنے کو ملتا ہے، کیا یہ لوگ ان چوروں کو دوبارہ آنے دیں گے یا نہیں۔ نظر یہ تو اس کی اپنی پرسیپشن ہے۔ تو مریم نواز اور نواز شریف کو کوئی اتنا خاصا فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی نواز شریف واپس آ سکا۔ وہ اسی ڈر میں بیٹھا رہ گیا کہ اگر میں واپس جاتا ہوں پاکستان تو اگر وہاں جا کے ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو نواز شریف تو ادھر پھنس گیا۔ اب مریم نواز نہ تو اپنے کیسز ختم کرا سکی ہے اور نہ ہی وہ باہر بھاگ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ امپورٹڈ حکومت کا زیادہ فائدہ جو جا رہا ہے وہ پیپل پارٹی اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ہی جا رہا ہے، جو کہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہے، وزیر اعلیٰ بھی حمزہ شہباز ہے۔ اب مریم نواز تو کسی عہدے پہ نہیں ہے، لیکن مریم نواز کو صرف اور صرف ایک فائدہ پہنچا ہے کہ ان کی سرکاری سیکیورٹی میں اضافہ ہوا، اس کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا۔ اب ناظرین، جب حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے یہ دیکھا کہ مریم نواز تو ہمارا ہی بٹھا بٹھا رہی ہے، یہ تو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کئی نامور شخصیات کے استعفے آنا شروع ہو گئے، جن کو یہ کہا گیا کہ آپ استعفے دیں اور جا کر ہماری کمپین چلائیں۔